नमस्कार न्यूज सुमित्रा ब्लॉग चैनल को आप स्वागत करती। देखो मुझे गाड़ी में मक्का पड़ी आपको गाई मिल करके नहीं जी मिल चलती मोर मक्का पड़ी मिल कर नहीं जी देखो पैसा केतना आना देखो गाइस कुंडा भी अच्छी मक्का दाना भी अच्छी दीटा कुंडा अच्छी दीटा मक्का चुपा मक्का दाना अच्छी देखो गाइस दीटा 50 केजी दीटा कुंडा अच्छी आ गोटे 28 केजी है आ गोटे 35 केजी है मक्का आनी मिल करदेली 4टा अखा देखो अच्छी आ गोटे अखा कहीं हाँ उल्ले लाल देख आम लक्ष्मी महापुर देखु मोर पसंद यहाँ लक्ष्मी महापुर रखी केते मिनट देखो गाइस मुझे जाऊँ घर को जाऊँ देखु आबे मोर मिली हो गला कुंडा भी हो गला आबे मो घर को पलाऊँगी एबे मक्कार सीजन तो से मक्का चूना मगौनी डायरेक्ट मक्का किणिकी मिल कर दूची एबे गोटे 10 पैकेट मक्का किणी देछि सेटा मिल कर गाई को देवी तापर जो सरजिब आउ थे मुझे आनबी यहाँ गोटे मेडिकलटा देखु होम्योपैथिक मेडिकलटा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मिलूँ घर को जीवा रास्ता देखो आमर केते जंगल आमर एपटे देखो गजपति बहुत जंगल अच्छी जंगल अच्छी शांति पूरा लगुच एरिया आमर बहुत जंगल बड़ बड़ गछ अच्छी देखते देखते मु रोड साइड रे देखो देखते देखते किभली लगिला ये जंगलटा आपण मानकू मत कहिबे कमेंट रे देखु आमर एपटे पोल्यूशन कम ट्रैफिक कम यहाँ स्कूलटा पिला मानकर देखु तिब्बतियान मानकर तिब्बत मानकर यहाँ स्कूलटा आउे आग को आहरी बैंक अच्छी कानाडा बैंक आउटपोस्ट थाना अच्छी थाना पर आसब बैंक बैंक पर थाना पर बैंक पर आसब थाना आउटपोस्ट आउ जंगल देखु एपटे पूरा खाली आमर रोड पूरा ट्रैफिक नहीं आज वर्षा होची वर्षा भी होची एबे तो 5-7 दिन है वर्षा भी लगी रही तथापि आज टिके छाड़िलु मुझे मक्का मिल कर पलि गली
ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ପୁରା ସୁନସାନ ଏରିଆ, ଖୁସି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। କେତେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଏବେ ତିବ୍ବତ କଲେନ ଆସିବ, ତିବ୍ବତ ମାନଙ୍କ ଏରିଆ। ମୁଁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର। ଏଇଟା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି, ନେପାଳୀ ମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ନେପାଳୀ ମାନଙ୍କର ଘର, ତିବ୍ବତ ମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ତାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିବ କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଇଟା କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରା ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଅଛି। ଏଇଟା ତିବ୍ବତ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର। ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତିବ୍ବତ ମାନଙ୍କର ଘର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଏଇ ସାଇଡଟା ଯିବ, ଏଇ ରୋଡ଼ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବା ରୋଡ଼ ଯାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥାନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାନା, ଏଇଟା ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଥାନା। ଏଇଟା ତିବ୍ବତୀୟାନ ମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାନିୟର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଲଗେଇକିରି କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି। ତିବ୍ବତ ମାନଙ୍କର ଲଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କିଏ ବି ଆସିଲେ ରହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏ ଭିତରେ ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ତାଙ୍କର, ଏଠି ଯିଏ ବି ଆସିକି ରହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିଆଁ ପୁହନ୍ତି କୁକରଟା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।